नमस्कार बंधुगण, आज राशिफल भिडियो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। तेबे प्रत्येक दिन एहिभଳି राशिफल जानिबा पाई वीडियो को गोटे लाइक करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब मध्य करी दियंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑल रे सिलेक्ट मध्य करी दियंतु, जहा द्वारा आमे अपलोड करुतबा प्रत्येक वीडियो आपण सर्वप्रथमे देखि मध्य पारिबे। तेबे एही भिडियो रे मेष ठारू मीन पर्यंत राशिफल विषय रे जणाइबु। तेबे आजिर दिनटी आपणकर केमिति कटिबो एही भिडियो माध्यमरु जानि मध्य पारिबे। तेबे चलंतु राशि चक्र रे थिबा 12टी राशिर राशिफल उपरे नजर पकाइबा। आज मकर राशिर घतबार अटे एवं मेष राशिर घतचंद्र मध्य अटे। आज पटल न खाइले भल एवं दिन 3:17 पर मूला न खाइले भल। मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक आत्मविश्वास आपणकर वृद्धि पाइब। व्यवसाय उन्नति मध्य करिबे। बंधुंकर आगमन हेब। छात्र छात्री मानक अध्ययन क्षेत्र में सुनाम अर्जन करिबे एवं परीक्षा उच्च श्रेणी मिलिब। कला संगीत साहित्य प्रति रुचि वृद्धि हेब। प्रत्येक क्षेत्र में विनयपूर्ण कथा कही परिस्थिति को हल्का करिबारे समर्थ मध्य हेबे। जेते जटिल समस्या हेले मध्य कौनसी प्रकार असुविधा हेब मध्य नाही। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किसी खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। वृष राशि व्यक्तिविशेष मानक जमी जानवाहन संपत्ति क्रय और विक्रय करी मध्य पारिबे। मित्र सहयोगी माने साहाय्य सहयोग करिबे। कौनसी महत्वपूर्ण कार्य निज हाथ को नहीं पारंती। शुभ समाचार शुणी मानसिक चिंता आपणकर दूर मध्य होई जीव। गुरुजन मानक ठारू आशीर्वाद पाई मालिक मोकदमारे विजयी मध्य हेबे। धर्म कार्य और शुभ कार्य योगदान करी किछि अर्थ व्यय मध्य करी पारंती। गृह उपकरण नूतन द्रव्य क्रय मध्य करी पारिबे। प्रतिकार स्वरूप मयूर चंद्रिका पाखरे रखी यात्रा करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। मिथुन राशि व्यक्तिविशेष मानक धार्मिक कार्य जोगदे शांति अनुभव करिबे। आय उपार्जन क्षेत्र प्रति संकट सृष्टि हेब मध्य नाही। व्यवसाय रे बाधा उपजिबा सह संघर्ष मध्य दे गति करिबे। जेते जटिल समस्या हेले मध्य कौनसी प्रकार असुविधा हेब मध्य नाही। वाद विवाद मालिक मोकदमा परीक्षा प्रतियोगिता रे सफलता मध्य मिलिब। पुराणा रोग वृद्धि कारण साधारण चलणी रे व्याघात सृष्टि मध्य होई पारे। प्रतिकार स्वरूप गोमाता को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक शत्रुनाश धन प्राप्ति मित्र लाभ और उच्च सम्मान पाइबे। समस्त बाधा को भ्रक्षेप न करी संघर्ष कर आगको बढ़ी मध्य पारिबे। नूतन योजना प्रस्तुत करी व्यवसाय आय उपार्जन वृद्धि मध्य हेब। कर्म क्षेत्र में उच्च अधिकारी सहयोग उन्नति हेब। दाम्पत्य सुख प्रसन्नता अनुभूति हेब। शिक्षा क्षेत्र में मानसिक स्थिरता देखा मध्य देव। परिवार में मन मनांतर दूर मध्य होई जीव। प्रतिकार स्वरूप तुलसी मूलमाटी मुंडरे धारण करंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। सिंह राशि व्यक्तिविशेष मानक सरकारी कर्म क्षेत्र में उन्नतिर सुजोग पाइबे। अधस्थान कर्मी एवं निम्न वर्गों सौजन्य साहाय्य समर्थन हासिल मध्य करिबे। मालिक मोकदमारे आपस समाधान रास्ता खोली मध्य जीव। संतान सुखरे सुखी मध्य हेबे। बंधु मित्र मानक सहयोग धन संपद वस्त्र आभूषण आदि लाभ मध्य हेब। गृह भातृ विवाद पड़ोशी कलह जमी पाई समस्या आज समाधान मध्य होई जीव। प्रतिकार स्वरूप वकिल लोकों को निराश करंतु नाही, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक बंधु बांधवों निकट में गुरु गुरुजन और प्रिय लोकों पाखरे आदृत मध्य हेबे। राजनैतिक क्षेत्र में बड़ नेता मानक संतुष्ट करने सहज और सरल मध्य होई जीव। विद्यारे मन निवेश करी परीक्षा प्रतियोगिता सफलता मिलिब। गृह में धर्म कार्य एवं धर्म अनुष्ठान योगदान मध्य करिबे। तीर्थटन जोग थिबारु यात्रा काल रे कष्ट भोगी मध्य पारंती। स्वास्थ्य संबंधी समस्या को नहीं नित्य चर्चार व्यवधान उपस्थित मध्य हेब। प्रतिकार स्वरूप कुकुर को किछि खाइबाकू दियंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक बंधु मित्रों सहयोग प्रेरणा एवं आर्थिक सहायता नूतन कार्य आरंभ मध्य करि पारिबे। आकस्मिक अर्थलाभ नूतन बंधुलाभ अदातिबा कार्य संपूर्ण मध्य होई जीव एवं सुख संपद प्राप्ति मध्य हेब। टंकार आवश्यकता आज आपणकर पूरण हेब। दूर यात्रा कले अशुभत्व नाश होई शुभफल प्राप्ति हेब। विदेश यात्रा सुख शांति यश लाभ नूतन वाहन आदि प्राप्तिर जोग मध्य रही अछि। सरकारी कर्म क्षेत्र में उन्नतिर सुजोग मध्य पाइबे। प्रतिकार स्वरूप मादक द्रव्यठाରୁ दूरेई रुहंतु, यह द्वारा आपणकर दिन मंगलमय हेब।
ବିଚାରସୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ ଦିଗରୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇ ଆଶା ପୂରଣ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମୁହାଁଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଗୁରୁଜନ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧଜନଙ୍କର ସେବା କରି ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ। ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷୋଭ ଓ ଅବଶୋଷ ଦୂରେଇ ମଧ୍ୟ ଯିବ। କାରବାରରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ନିଜର ପ୍ରଭାବ ଓ ପରାକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ବା ସିନ୍ଦୁର ଟିକେ ମସ୍ତକରେ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ଧନୁରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାସଗୃହ ଓ ଯାନବାହନର କେତେକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବେ। ପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ। କର୍ମ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେବ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଅସହାୟ ଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନ ବଳାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ କୂଅ ଓ ପାରଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ମନ ନିବେଶ କରିବେ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ କୌଣସି ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ଲାଭବାନ ହେବେ। ଜମିବାଡ଼ି ଜନିତ କେତେକ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ଫଳରେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଆଣିଦେବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। କୁମ୍ଭରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କରୁ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଫଳରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଭ୍ରମଣ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ସହକର୍ମୀ ଓ ଭାଗିଦାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଶତଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାଲିକ ମୋକଦ୍ଦମା ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଟିକିଏ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ମୀନରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବୁଝାମଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରର ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ପାଦ ବଢ଼ାଇବା ବୁଦ୍ଧିମତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଦମ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ ବା ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସାଫଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ଗରେ ଉନ୍ନତି ତଥା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ଜନିତ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯୁକ୍ତ ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦର ପୀଡ଼ା ଓ ଚକ୍ଷୁ ପୀଡ଼ା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ସେବକ ଓ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କିଛି ଏହିପରି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ସହିତ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।